کہاں مصطفیٰ کا فرمان, کہاں حضور کا ارشاد, کہاں ہمارا عمل ہے. پیر کو لے کے بیٹھے ہیں, پیر صاحب ہے, یہ میرا مولانا صاحب ہے, یہ فلاں کا فیضان ہم کو ملے گا, قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, جنت اور جہنم کا کیا ہوگا, یہ فکر ہی نہیں. پیر اسے کہتے ہیں, پیر کا اپنا خود ٹھکانہ نہیں ہے. تو پیر وہاں جہنم میں جل رہا ہے, وہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کی لاش اور سو گئی ہے, جس کے اوپر میں نے 50 کروڑ کا گنبد بنایا ہے, اس کا اندر میں کیا ہو رہا کوئی جانتا ہے؟ ایک حسن گمان ہے کہ جنت ملی ہوگی, اللہ جنت دیا ہوگا, اللہ اس کے عمل کو قبول کیا ہوگا, یہ تو ہے. مگر یہ بتا دے حضور نے کیا فرمایا ہے, تم حج کو جاتا ہے, لیکن جیسے ہی ایک آدمی حج کو جاتا ہے, اگر مال ناپاک ہے, جھوٹ بول کے کمایا ہے, غلط طریقے سے کمایا ہے, نیت اس کی بری ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو, قبول ہو نہ ہو, اس علاقے میں ڈھنڈورا پیٹ جائے, وہ احرام کا لباس پہنتا ہے اور بولتا ہے لبیک اللہم لبیک, فینادی منادی من السماء لا لبیک ولا سابیک زادک حرام وحجک مردود. یعنی یہ تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, مگر ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے لا لبیک, تیرا لبیک کہنا قبول نہیں ہے, تیری حاضری قبول نہیں ہے, تیرا ذات سفر حرام کا ہے, تیرے حج کو تیرے چہرے پہ مار دیا جاتا ہے. دنیا میں حج کا ڈھنڈورا ٹوٹ گیا, قیامت کے دن ایک کوڑی اس حج کی قیمت نہیں ہے. اور جو پاک مال پاک ارادے سے, نماز فرض ہے, میں 5 وقت جب پڑھ رہا ہوں, حج فرض ہے, اب میں حج کرنے جا رہا ہوں, جیسے زکات فرض ہوئی, میں پائی کا حساب لگا کے زکات دے رہا ہوں, فرض ہوئی 10,000 روپے, اور 10 روپے دینے کے بعد سوچتا ہوں میں نے قرض ادا کر دیا. یہاں مکے کی کھیتی ہوئی, اس کی زکات نکلے گی 100 کنٹل, یا وہ 1,000 سے زیادہ کنٹل مکئی اپجایا ہے, اب وہ نکالتا ہے کتنا, 5,000 دیا, سوچا میں نے بہت نکال دیا. پائی کا جو حساب لگا کر زکات نکالتا ہو, رمضان کے روزے رکھتا ہو, اب اس پر حج فرض ہوا ہے, اب وہ حج کو جا رہا ہے. ایک بھاگا ہوا غلام اپنے رب سے صلح کرنے جا رہا ہے, اب وہ لبیک کہتا حاضر ہوں میں, میرے اللہ میں حاضر ہوں. وہ بھاگتا ہوا, لجاتا ہوا, شرم کرتا ہوا, اپنے گناہوں پہ ماتم کرتا ہوا, روتا ہوا جاتا ہے. حج مبارک کا بورڈ لگایا ہوا ہے, 50 گاڑی آگے 50 گاڑی پیچھے کا, ایک شاندار نیتاؤں کی طرح صاحب و شان کا شان دکھا کے وہ جا رہا ہے. اور جب آواز آ جائے کہ لا لبیک ولا سابیک حج کا مردودن, تو کیا حال ہوگا؟ دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا گیا, آخرت میں اس کی کوئی قیمت نہیں. جو غلام روتا ہوا, شرماتا ہوا, اپنے رب سے صلح کرنے کے حج فرض ہے, میں جا رہا ہوں, تاخیر ہو گئی, روتا ہوا جاتا ہے. دنیا میں ڈھنڈورا پیٹے نہ پیٹے, کوئی جانے نہ جانے, فرض ہے, فرض ادا کرنے جا رہا ہوں. پاک مال پاک ارادے سے اگر جاتا ہے, کہتا ہے لبیک, تو فرشتہ آواز لگاتا ہے جاؤ جاؤ, زادک حلال وحجک مبرور, تیرا سفر کا خرچہ حلال کا ہے, تیرا حج قبول ہے, اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے اور کچھ نہیں ہے. حج من حج ولم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدته امه, جس نے حج کیا پاک مال سے, پاک ارادے سے, اور دوران حج نہ کوئی فسق و فجور کیا, نہ بے حیائی کے کام کیا, نہ انہوں نے گالی گلوچ کی, نہ لڑائی جھگڑا کیا, ان گناہوں سے بچا رہا, تو ایسے لوٹتا ہے جیسے آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. جو پاک مال پاک کمائی سے, بتائیں کہ کیا پہچان ہے؟ حج مبرور ہے کہ حج مردود ہے؟ اس کی کیا علامت ہے؟ علامت وہی ہے کہ لوٹنے والا حاجی پہلے سے زیادہ بدل گیا ہو, سافٹ ہو گیا ہو, گھمنڈ اور غرور سینے سے نکل گیا ہو. اب کو پہلے ایک گالی کوئی دیتا تھا یا 10 گالی دیتا تھا, لیکن اب کوئی 10 گالی دے دے یہ خاموش رہتا ہے. یہ حج مبرور کی علامت ہے کہ جس میں سافٹنس آ جائے, جس میں نرمی آ جائے, جس میں تواضع آ جائے, جس میں عاجزی خاکساری پیدا ہو جائے. گھمنڈ اور غرور, مال کی زیادہ چاہت, نماز کے پابندی کے تعلق سے سستی کرنا, یہ علامت ہے کہ اس کا حج رد کر دیا گیا ہے. آئے دن دیکھ سکتے ہیں اسی طرح مرنے والا مر گیا. حضور نے فرمایا ہے اکثروا محاسنم اذکروا محاسن موتاکم, اپنے مردوں کی اچھائی کا چرچا کرو, جو مر گئے اس کی اچھائی کا چرچا کر. وَقُفُّوا عَن مَصَابِئِهِمْ, اس کی برائی بیان کرنے سے زبان کو روک لے. حضور کا فرمان ہے اس کی برائی بیان کرنے سے زبان کو روک لے. یہ بتا دے جس دن تیری زبان کھینچی جائے گی, وہاں ایک آدمی ہم میں مر گیا ہے, حضور نے فرمایا اپنے مردوں کی اچھائی کا چرچا کر, ان کی برائی بیان کرنے سے زبان کو روک لے. اور پھر تو اب یہ زبان کہاں تک بہک رہی ہے؟ زبان کا حساب ہوگا, دل کا حساب ہوگا, آنکھ کا حساب ہوگا, کان کا حساب ہوگا. یہ فواد ہے, یہ قلب ہے, یہ عین ہے, یہ عذر ہے, یہ سب کا حساب ہوگا. وَكَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو جو کچھ تو زبان سے نکالتا ہے, ایک رقیب عتید ہے زبردست لکھنے والا, وہ تیرے سری سہال بات کو لکھ رہا ہے. سوچ سمجھ کے باتیں کیا کر, زبان سے باتیں وہی کر جو باتیں کرنے کا پیغام اسلام دیتا ہے. ایسی
बात मत बोल कि कुफ्र हो जाए, ऐसी बात मत बोल कि जहन्नम तेरी तकदीर में लिख दिया जाए, ऐसी बात मत को तेरी सारी नेकियों को जला के राख कर दे। मस्जिद में दुनिया की बातें करना नेकियों को उसी तरह खा जाता है जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। यहाँ से आप मस्जिद में ट्रस्टी है, मस्जिद के मुतवल्ली है और दुनिया भर की सारी बातों की पोटली लेके मस्जिद में बैठ गए हैं। दुनिया की बातें करना मस्जिद में हराम है। और ये बताए कि साहब घंटों घंटों बैठकर मस्जिद का पंखा चला के, चूंकि इनको हक मिल गया है कि मस्जिद के ट्रस्टी है, ये सारी बातें करें। सारे उमूर पे निगरानी करनी होगी। जबान पे बिल्कुल खासकर जबान पर मोहतात रहना होगा। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफे अव्वल, मुसलमानों में सबसे ज्यादा नबियों के बाद अगर कोई अफजलुल बशर है बादल अंबिया, वो सिद्दीक अकबर की जाते गिरामी है, जिनके जन्नती होने में कोई शक नहीं। वो कभी कभी अपनी जबान खींच के कहते थे, इस जबान ने मुझको बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। ये बताओ, जबान से कभी ना झूठ निकला, ना कभी किसी की गीबत निकली, ना उससे फजूल गोई हुई, ना बदगोई हुई, मगर फिर भी वो जबान खींच के कहते थे, इस जबान ने मुझको बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। वो अपने हिसाब से जिसको खिलाफ तकवा समझते थे, वो अपने हिसाब से मुहताकिन में से वो थे, एहतियात के खिलाफ जिसको समझते थे, वो हमारे नजदीक तो आला किस्म की नेकियां हैं, मगर वो अपने हिसाब से कहते थे ये एहतियात के खिलाफ है, इसलिए मेरी जबान ने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। कितनी बुलंद सोच है। और आज मेरी जबान ही बेलगाम है, जबान बेलगाम, शर्मगाह बेलगाम। नौजवानों को देखा है, मोबाइल चलाना, छोकरी के पीछे रहना, गली कुचे में घूमना, दूसरों की बहू बेटी को देखना, जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है इस खूबसूरत लड़की को हासिल करना। जबान पे गीबत, जबान पे चुगलखोरी, जबान से फजूल गोई, इसी जबान में गुटखा, इसी जबान में पान, इसी जबान में खैनी, इसी जबान में सिगरेट और बीड़ी। जबान अल्लाह ने दी है, जबान को खाली रख, वरना मौत आ जाएगी, तू जबान पे गुटखा का थूक नहीं फेंक पाएगा, उस वक्त तेरा हश्र क्या होगा। जबान खाली रख। इन फजूलियात से बद मुस्तफा ने फरमाया है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्अ तर्कुहु मा ला यानी। एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न है ला यानी चीजों को छोड़ दिया जाए, जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो अर्थहीन है। गुटखा भूख नहीं मिटाता है, खैनी भूख नहीं मिटाती है, सिगरेट बीड़ी भूख नहीं मिटाती है, ये लायानी चीजें हैं जिससे नुकसान तो है, फायदे का कोई पहलू नहीं है। तो फायदे का कोई पहलू नहीं है। जो गुटखा नहीं खाता है, बीड़ी नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, वो सासुरती नहीं खाता है, पान नहीं खाता, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। उनकी जबान से पाखने की तरफ बदबू नहीं आती है। फजूलियात के हम माहिर हो गए, फजूल काम, फजूल जबान कैंची की तरह चौक चौराहे पे चलाना। और जब वक्त आएगा तो कोई दोस्त तेरा साथ नहीं देगा। ये जो अल्लाह का नहीं, जो नमाज रोजे का नहीं, वो तुझसे तू दोस्ती करता है। या जो अल्लाह रसूल का नहीं, वो जानवरों से बदतर है। इन जानवरों से क्या दोस्ती करता है? उनके चक्कर में 2 घंटा का टाइम क्या देता है? उससे बेहतर है कि तू 2 घंटे का टाइम मस्जिद को दे, अल्लाह का जिक्र कर। तो जिस संकट में सारी दुनिया तुझको छोड़ देगी, अल्लाह वहां तेरे काम आएगा। मुस्तफा पे दरूद पढ़, चौक चौराहे पे मत घूम। इन चोरों, डकैतों, लुच्चों, लफंगों, बेनमाजियों, गुंडों, ज़िनाकारों, शराबियों से क्या दोस्ती करने का? वो तेरे ना दुनिया में काम आएगा, ना आखिरत में काम आएगा। जब हर तरफ फसाद ही फसाद है, तो अपना टाइम मस्जिद में लगा।